saja. Ya. Sekarang di bagian punggung berarti ya? Iya berat, punggungnya berat. Punggung berat. Terus di tangan kanan kiri itu waktu saya tidur kayak ada yang masuk, selap-selap gitu. Terus di kepala saya juga kayak ada yang masuk, cahaya putih masuk gitu. Tadi malam mimpi nggak? Tadi malam saya enggak mimpi, tapi alhamdulillah bisa bangun subuh gitu. Bisa bangun subuh. Terus kadang tuh keteledoran. Nah terus yang tadi malam mimpinya tuh malah siang tadi. Siang? Apa? Siang tadi ketemu cewek lagi. Ceweknya siapa? Ketemu ibunya? Bukan. Emang ilusinya itu emang gitu. Jadi halusinasinya itu emang ibunya, tapi kayak apa ya? Itu loh. Bentuknya? Bentuk perempuan ini gimana? Yang tadi itu malah itu, yang tadi malah itu pakai baju putih, ngejar-ngejar terus. Tapi itu cewek yang baju putih itu kayak cewek yang waktu saya pulang dari pondok dulu. Jadi waktu saya masuk rumah itu kan saya tidur di kamarnya kakak saya. Nah itu Celine Dion. Waktu Celine Dion itu saya hampir diculik. Nah tapi ingat kata-kata waktu saya Lindian itu kan sukma saya kan udah itu mister, sukmanya kan udah pindah. Nah itu keinget kata-kata guru saya ya, suruh baca selawat. Akhirnya saya baca selawat, Allahumma sholli ala Muhammad, ketarik lagi, balik lagi misalnya itu waktu itu. Nah habis setelah kejadian itu saya nggak bisa tidur sampai sampai sekarang. Bahkan itu saya sering nyari numpang tempat tidur itu. Kadang saya tidur di rumah teman saya, kerjanya di rumah. Terus kadang saya nggak tidur sampai subuh, cuma nungguin sholat subuh aja. Terus habis itu, itulah kejadian terus kayak berulang-ulang terus kayak gitu. Menurut jenengan ini benar-benar non medis apa medis atau psikis mungkin ya? Enggak, saya yakin itu emang non medis. Soalnya waktu saya ingat bener, waktu saya kelas 1 aliyah dulu. Nah ini waktu saya kakak nikah. Anehnya tuh di situ. Kakak yang pertama. Kakak yang waktu dari kakak saya yang pertama nikah, itu kan saya kan kelas 1 aliyah itu. Nah, itu hawanya tuh di pondok tuh udah beda banget loh. Kenapa sih kok saya kepikiran kakak saya terus, kakak saya yang pertama itu. Nah, itu aneh banget bagi saya tuh. Ada yang nggak beres. Nah, terus kan saya biarin. Akhirnya saya aktivitas kayak biasanya di pondok itu. Waktu saya habis sholat maghrib, habis jamaah, habis baca yasin sama teman-teman, tiba-tiba dari atas kayak ada yang jatuh, slep gitu. Kaget saya. Nah, ada perempuan, ini mukanya tuh hancur, jatuh depan saya tuh, kayak masuk gitu. Terus habis itu saya ngeblank, di pondok tuh udah nggak enak. Nah, habis kejadian itu, wah kenapa ya? Kok saya jadi agak kayak gini gitu, ada yang nggak beres. Akhirnya saya di pondok itu udah sering diruqyah dari pondok itu. Soalnya udah pernah diruqyah mister. Bahkan mohon maaf, sebelum saya masuk pondok, itu pertama kali saya masuk pondok itu udah sering kelihatan barang-barang di pondok itu. Kayak ada penampakan ini, penampakan itu, kayak pocongan yang lari di atas. Sekarang ini jenengan masih tetap bisa ngeliat ini itu? Masih. Kalau sekarang sekitar sini ada nggak? Cek. Kalau di ini sawah, itu kayak ada apa? Ada malam. Kalau itu entah bayangan saya aja atau apa, itu di sawah tuh kayak ada apa? Kayak ada cewek itu kan, kayak ada cewek setengah ular itu di situ. Terus kayaknya ada orang di atas tuh ada apa? Ada perempuan, terus mukanya hancur juga. Terus di sini asrama sini? Enggak ada. Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Di belakang itu mungkin di samping sini asrama putri? Enggak itu enggak berani lihat enggak. Kejangkau ya? Enggak aja. Ya, nanti kalau muntah ada plastiknya nggak ini? Apa nyari plastik dulu ya? Mungkin punya itu plastik. Oh ya. Minta plastik. Ya. Boleh minta plastik? Ini plastik nih. Saya kedatangan tamu yang
Hmm. maknanya di dunia. Ini kita akan coba lagi karena kita masih merasakan kenikmatan. Oke, antum buka aja. Kita akan mulai ya. Ini rokoknya. Matikan aja dulu. Panggilannya Angga. Mr. Angga dari Pare. Oke, Mr. Angga, nanti antum seperti yang dulu pernah kita lakukan, fokus dengan cara bersila biasa saja, mata ditutup, lalu konsentrasi ketika saya membacakan ayat-ayat Allah. Konsentrasi ada 3. Yang pertama adalah mata. Walaupun tertutup, mata kalau melihat sesuatu diingat. Apakah laki-laki atau perempuan, jumlahnya berapa, lokasinya di mana, dan dia mau ngapain. Itu yang pertama. Yang kedua, telinga. Di saat tutup mata saya meruqyah, kira-kira ada suara apa atau dia mengatakan apa, diingat kata-katanya. Dan yang ketiga, tubuh dirasakan, mulai dari kepala, bagian depan, mata, otak belakang, leher, pundak, tulang belakang, ya, punggung, tangan kanan kiri, dada, perut, sampai kaki kanan kiri, semuanya diingat. Adakah yang satu panas, kedua gerak-gerak, atau mungkin ada yang dicurigai. Ya, fokus ya. Kita akan mulai meruqyahnya. Mudah-mudahan apa yang dikeluhkan Mr. Angga Allah berikan ijabah, Allah berikan solusinya. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillah, bismillah, bismillah. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. 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 Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir.
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
خلفهم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما 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 وهو على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير وهو العزيز الحكيم. كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف نفسا إلا لها ما كسبت ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Semua yang ada di dalam tubuh Mr. Ana keluar semuanya. Semuanya keluar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء بما شاء واسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا حملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Semua jin yang ada di dalam tubuh semuanya, yang ada di dalam, yang masih bersembunyi, ayo semuanya keluar, yang masih bersembunyi, yang ada di belakang, yang ada di punggung, yang ada di bahu, yang ada di pundak, yang ada di likat kanan dan kiri, yang ada di kaki kanan, yang ada di kaki kiri, yang ada di tangan, yang ada di kepala, yang ada di pikiran, yang ada di seluruh aliran darah misrangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wajhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wa likulli wajhatin huwa muwalliha khairat takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wa likulli wajhatin huwa muwalliha khairat aynama ya'ti bikumullahu jami'an kulli syai'in qadir. Ya Allah, medis atau psikis, Allah ya Allah, gangguan yang selama bertahun-tahun dialami oleh Mr. Angga, ya Allah, hanya Engkau yang mampu menyembuhkan, hanya Engkau yang mampu memberikan solusi, hanya Engkau yang mampu memecahkan semua teka-teki ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kami bersandar kepadamu ya Allah. Apa yang dikeluhkan oleh Mr. Angga, keluarganya, ya Allah ya Rahman, jikalau ini datangnya dari luar, maka jikalau ini datangnya dari kiriman orang-orang, angkatlah, sembuhkanlah ya Allah, dan kembalikan kepada Sang Pencipta. Allah, jikalau masih terdapat energi negatif ya Allah, maka bersihkanlah energi negatif yang datang dari jin-jin fasik, zalim, kafir yang bersemayam di dalam yang mengakibatkan serangga susah selalu melihat ini dan itu ya Allah, dan selalu terganggu dalam kehidupannya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بضارين به إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Semua yang ada di dalam tubuh ini serangga keluar lewat muntah. Bentar. Bentar dulu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Apaan dulu? Astagfirullah. Apa yang dirasakan? Udah agak mendingan. Tapi ya itu yang itu nggak bisa diceritain Mister. Soalnya ya, itu halusinasi saya aja atau emang bener ada. Yang satu sama kayak yang waktu saya diobati dulu di pondok, itu ada yang pakai selendang hijau. Terus yang satunya ada macam loreng juga. Terus yang satunya ada bapak-bapak tua, terus dianya pakai baju Jawa, ada bawa pedang kalau nggak keris dia. Terus di sini ada belangkonya juga. Terus yang waktu malam-malam itu tadi
ternyata mungkin tetangga saya tuh ada yang suka sama saya diam-diam. Soalnya nggak tahu ya, gambarnya tuh cewek itu tadi, cewek apa, bukan yang di kampus, ada lagi ternyata pelakunya, bukan pelakunya sih, saya nggak mau seudahnya, cuman aneh gitu loh. Soalnya ibunya tuh dulu, ibunya dia itu kan saya nggak minta itu kan ibu kan kerja di Surabaya. Nah terus tiba-tiba itu ibunya dia tuh datang ke rumah bawain makanan, terus kasih uang saku 10.000. Nah alasannya ibunya dia itu disuruh bapak saya, katanya kayak gitu, ntar kalau mau makan tersuruh di sini aja, dikasih uang juga lah. Padahal waktu itu kan ibu kan udah cerita ntar masak sendiri, ntar papa sendiri belajar mandiri kayak biasanya. Padahal waktu itu saya udah mandiri, udah lalu waktu itu kan saya udah bisa masak sendiri juga, kayak gitu, keseharian juga ketata. Terus habis itu waktu habis subuh saya juga ngaji kayak biasanya. Cuman ini waktu saya jatuh kemarin, saya nggak tahu ini bener apa enggak, kayak ada yang ditanam di tubuh saya. Soalnya ini apa, barangnya itu hitam warnanya, arahnya tuh dari bapak. Saya nggak tahu, padahal saya dulu nggak kayak gini. Ini yakin antum nih santet. Kok kayaknya ini ya angin terus ya yang keluar ya. Angin. Coba orang-orang tadi itu ada di mana yang antum lihat? Cewek, terus ular, bapak-bapak. Ini nggak tahu mister, tadi waktu di sini baca ayat ruqyah tadi, misternya menyala loh, warnanya putih. Nah terus tangan saya apa, kayak gerak-gerak sendiri, saya yakin ada yang nggak beres gitu loh. Kayak nari gitu ya. Anehnya kan kayak gitu. Soalnya dulu waktu saya diobatin di Nganjuk itu, sama kata gurunya itu, namanya Mbak Subirin. Katanya ada selendang hijau yang ngejar-ngejar, terus dulu kayak gitu. Terus di sini di kening saya dipasang apa gitu sama orang gitu. Di kening, kata guru saya dulu, atau katanya ada barang-barang laut di sini ya, barang-barang laut semua. Terus kata guru saya yang di Jombang itu, ya mohon maaf, katanya itu bapak saya itu dukun, ternyata katanya gitu. Soalnya kakak saya yang pertama dulu juga sering kesurupan, waktu di rumah sering kesurupan, dia berobat ada 5 tahun gitu rawat jalan. Sampai sekarang dia masih sampai sekarang dia masih minum obat, kakak saya yang pertama itu. Nah saya kan nyadar itu mister, dari kelas alia itu, wah kok siklusnya itu sama kayak kakak saya dulu tuh di rumah yang pertama itu nggak bisa tidur, terus marah-marah juga, terus lama-lama kesurupan. Nah waktu saya di pondok tuh juga kayak gitu, sama nggak bisa tidur itu kan, malah katanya saya banyak pikiran, banyak beban, banyak gini loh. Enggak, kalau saya dibully mah biasa aja gitu, tapi ini kok lama-lama tuh aneh, tiap malam tuh saya nggak bisa tidur gitu. Aneh itu kayak gitu. Kalau mbahmu hadir nggak tadi? Mbah siapa namanya? Mbah Bajuri? Bukan Mbah Temon. Mbah Temon di mana? Nggak tahu, tadi ada itu ada kayak macan putih itu di situ tadi, di depan itu, nggak tahu saya. Bisa nggak akses Mbah Temon? Nggak kelihatan saya sekarang. Nggak kelihatan. Oke. Fokus lagi ya, fokus. Kita panggil Mbah Temon. Fokus, merem. Dengarkan kata-kata saya, kita panggil Mbah Temon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Mas. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Mbah Temon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Mbah Temon hadir. Bismillahirrahmanirrahim.
Mbah Temon. Mas, Ya, ini apa? gak tahu saya ini. Mbah Temon. Hadir Mbah Temon. Sesek dadinya, Mas. Sesak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Semuanya keluar terus. Entah. Semuanya keluar. Semuanya keluar. Yang ada di kepala, yang ada di dahi, semuanya keluar. Yang ada di dahi, orang, yang ditanam orang, semuanya keluar. Yang ada di kepala, yang selalu memberikan halusinasi di mata, semuanya keluar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الله أكبر. Semuanya keluar. Dulu waktu di pondok, waktu kakak kelas 1 aliyah, saya ketemu sama kakek-kakek. Dia pakai jilbab putih, pakai jubah putih. Saya nggak kenal. Terus nama saya dipanggil. Enggak, sini tak kasih. Ini, tong kesini kamu. Itu di mimpi saya semuanya tuh terang, Mas. Waktu saya kelas aliyah itu, insya Allah saya nggak pernah bolong wudunya. Waktu saya tidur di musola. Nah itu pusakanya tuh bentuknya tuh tasbih kan. Kakek-kakeknya tuh saya nggak kenal. Seumur hidup, mohon maaf kakek saya, bahkan saya nggak itu. Kayak punya kakek pakai jubah putih, saya kayaknya nggak punya. Seumur hidup. Saya tahu saya. Nah, habis itu pusakanya saya ambil gini kan di musola pondok itu, selep, bangun deh. Ternyata cuma mimpi. Nah, habis mimpi tuh kepalanya pusing. Terus saya cerita sama senior saya di pondok. Habis itu kan yang pertama. Terus yang kedua, waktu ini lagi ngedrop, saya sakit di pondok. Tiba-tiba ada orang datang. Terus dia-nya apa ya? Nyamper jadi guru saya. Bilang kayak gini, pasukannya suruh mundur dulu. Saya kaget di situ lah. Di belakang saya ternyata banyak apa?
orang-orang kerajaan, pada yang bawa tongkat, terus ada yang bawa macan. Nah, habis itu saya bilang sama itu yang di belakang, di mimpi saya tuh, mundur dulu semua. Nah, habis itu saya dikasih petunjuk, Pak. Dikasih isyarat waktu di pondok itu, disuruhnya ngambil pusaka segini. Itu kalau nggak salah tuh apa ya? Pusakanya macan kumbang kalau nggak salah. Waktu itu waktu di pondok. Nah, saya bangun malam-malam. Bingung saya nyari teman saya, senior saya lagi. Habis itu ditemenin di pondok buat nyari pusakanya. Ternyata itu campur darah dikit. Ada darahnya. Ada darahnya dikit. Alhamdulillah. Nah, terus habis itu nggak ketemu pusakanya. Nah, terus kata itu saya yang kata senior saya di pondok, kata itunya udah masuk dalam tubuh, nggak bisa keluar, katanya kayak Bisa gitu. keluar. Nggak bisa keluar katanya. Pusaka buat apa itu? Nggak tahu saya. Itu waktu itu saya tidur, Mas. Saya nggak kenal tuh sama tuh orang. Darahnya banyak nggak itu? Nggak, dikit aja. Dulu waktu Ramadan tuh atau saya makan nasi, ya kan? Nggak sopannya terakhir. Itu ada kaca segini keluar. Kaca segini. Ada di pondok. Terus waktu saya di rumah, rambut panjang, terus itu rambut lagi pendek, rambut lagi panjang lagi. Padahal itu saya kadang masak sendiri di rumah itu. Kompleks banget. Nggak tahu, Mas, aneh, Mas. Soalnya udah dari kecil udah gampang kelihatan kayak barang-barang kayak gitu. Di waktu awal saya mondok kan, saya kan kaget gitu kan. Loh, kok di kamar kok kelihatan kayak gini? Di kamar mandi ada gini, di sini ada gini. Lama-lama tuh kayak nggak enak gitu loh. Nah, Coba sekarang ente bayangin ke rumah, fokus benar, lihat mana yang dicurigai. yang di rumah. Bang fokus, jalan ke rumah, buka pintu depan, masuk lorong. Sekarang lihat di rumah, di kamarnya Mbak Devi. Ada apa di sana? Fokus, konsentrasi. Mudah-mudahan Allah kasih gambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada genderuwonya dia tuh di dalam kamar. Di dalam kamarnya ada genderuwo. Ada genderuwonya. Terus di atas nggak tahu ada apa itu. Ada kayak kepala apa namanya? Kayak kepala banteng atau kerbau di wujud apa? Setengah manusia dia. Ini genderuwonya ngapain ini di sana? Enggak, dia cuma lihat diam aja di situ. Kayak di situ. udah tempatnya di situ kayak kalau nggak salah, udah lama. Nggak tahu juga sih. Kira-kira genderuwo ini ganggu kakakmu Mbak Devi ini di tidurnya nggak? Iya ya, kayaknya iya. Terus sampai bersenggamanya? Kok sampai nggak bisa nikah? Kayaknya pernah sih. Oke, bentar. Oh, nggak sadar itu kakak saya, nggak sadar. Kakak saya nggak sadar itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Nggak sadar, diganggu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Usir genderuwonya. Suruh keluar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Tarik dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. buang ke arah langit. Kembalikan ke Allah. Allahu Akbar. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim.
Udah keluar. Udah. Yang kepala banteng. Tubuh manusia kepala banteng yang ada di kamar Mbak Devi. Itu di atas di atas rumah. Di atas rumah. Di atas rumah. Bukan di atas kamar. Bukan. Itu ganggu nggak itu? Atau dia jin yang dikirim untuk mantau? Itu kayaknya dikirim untuk mantau itu. Itu kayaknya. Sekarang coba Allahu Akbar. pegang dia, lalu kembalikan ke dukunnya. Tak bantu dari sini. Ya, fokus konsentrasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina. Ya Allah, berikan kekuatan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengeluarkan, untuk mengembalikan ke dukunnya, agar dukunnya tahu bahwa Engkau yang Maha Kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang, langsung tarik, kembalikan ke dukunnya dengan niat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembalikan. Bismillah. Allahu Akbar. Allah. Udah ketarik. Fokus lagi, konsentrasi ke kamar kamu. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Huzur ruhani di jasad qalbi fadi. Rabbi ruhi Muhammad syukur syukur afiyat Allahumma salli wa sallim ala Ya Allah, bantulah mesra untuk melihat apa yang terjadi di kamarnya. Jikalau ada kiriman atau penghuni dari bangsa jin dan itu mengganggu dan kekuatan serangga, ya Allah, untuk mengeluarkannya, untuk menariknya, untuk menghilangkannya dan melenyapkannya, dan jangan biarkan hadir. Allah la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh energi negatif yang ada di rumah saya keluar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Yang terlihat apa di kamarmu? Ada pocongan di situ. Pocongan di situ. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Sekarang di kamar adikmu Wey. atau sekalian mengganggu ibu atau yang mengganggu dan masih ada di dalam rumah kamu. Enggak, kalau ibu saya enggak bisa nyeritain. Ibu enggak bisa. Ibu tahu apa? Ibu masih menutup. Enggak. Ibu kemasukan cuma
masih terlindungi. Ibu masih terlindungi sama zikirnya, cuman jin yang masuk itu dia belum bisa keluar. Belum bisa keluar. Belum bisa keluar, nggak bisa keluar ya. Nggak bisa keluar. Itu yang bikin ibu nggak bisa tidur setiap malam itu. Terus ini ibu kayaknya masih diikat juga. Masih diikat. Enggak, bentar, nggak tahu saya siapa yang gitu. Ibu masih terikat. Bentar, saya nggak kuat, bentar. Astagfirullahaladzim. Istirahat dulu, ambil nafas, taruh di perut, keluarkan lewat mulut. Ambil nafas dari hidung, masukin ke perut, lalu keluarkan lewat mulut. Sambil sematkan nama Allah. Allah, Allah, keluarkan Allah. Ambil nafas lagi, Allah, taruh perut, keluarkan lagi Allah. Sekarang tarik nafas, taruh di perut, tahan beberapa detik sampai sekuatnya perut ya, di perut, lalu keluarkan lewat mulut. Allah. Ulangin 3 kali. Sekuatnya. Astagfirullahaladzim. Sekarang terakhir ya. Benar. Terakhir konsentrasi, merem lagi, saksikan, dengarkan, rasakan dalam tubuh atau gambaran-gambaran yang ada di dalam rumah, di ibu, di adik kamu, di kamarnya adik kamu juga. Mudah-mudahan Allah bersihkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المصور الملك القدوس السلام المصور بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا
فأغشيناهم فهم لا بسم الله. يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من بسم الشيطان. الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم. Jadikanlah ya Allah bacaan-bacaan Al-Quran dan salawat yang hamba panjatkan, yang hamba morotalkan, yang hamba bacakan sebagai pelindung perbentengan tahsinat bagi Mr. Angga dan keluarganya, dan juga bagi rumah yang dia tempat tinggali. Ya Allah, jika masih ada energi negatif yang ada di dalam tubuh Angga yang disebabkan oleh pengaruh jin fasik, zalim, kafir, maka hilangkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Jadikanlah ya Allah Al-Quran ini sebagai penyembuh jikalau obat dan segala yang dia lakukan dan dia ikhtiarkan selama ini tidak mampu mengobatinya. Hanya Engkau ya Allah yang mampu. Antas syafi, Antas syafi, Antas Amin ya Allah. syafi, Amin. Antas syafi, Amin ya Allah. Antas syafi, Antas syafi. Amin ya Allah. Allahumma rabban nas afibil Amin. bas اشفي وأنت Amin الشافي ya Allah. لا شفاء إلا شفاءك Amin. شفاء لا يغادر سقما Amin ya وصلى Allah. الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما Amin. كثيرا سبحان Amin ربك ya Allah. رب العزة ربنا آتنا في الدنيا حسنة Amin. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد Amin. وعلى آله وأصحابه الأخيار Amin ya Allah. وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون Amin. وسلام على المرسلين والحمد لله Amin. رب العالمين. الفاتحة. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. إن ولي الله الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ya Allah. Tapi kok bisa ya Mister ya? Mana bisa? Enggak, maksudnya kok udah gambleng deh. Sekarang apa yang dirasakan di kepala? Enteng, Udah endeng Mister. enteng. Di pundak, Endeng, enteng. Belikat kanan kiri, belakang, endeng. enteng. Bagian belakang sampai bawah, Alhamdulillah endeng. rasakan, enteng. Endeng. Tangan kanan kiri, kaki kanan. Bukan capeknya ya, tapi perbedaan dari awal ke akhir. Udah, alhamdulillah Ya. langsung deh. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Amin. Nanti kalau masih ada lagi, jangan sungkan-sungkan WA. Iya. Bisa minjem HP yang lainnya. Jangan telepon. Karena kalau telepon nggak ada namanya, nggak terangkat. Oh gitu. Jadi pinjem orang WA, ini Angga. Kasih nama. Kasih nama ya. Ya. Mister, saya mimpi apa, ketemu apa, diganggu apa. Ya boleh. Insyaallah. Jadi seperti itu. Rokan dulu, rokan. Tapi itu kira-kira yang apa? Yang kakak-kakak jubah putih itu kira-kira siapa ya Mister ya? Pakai yang putih. Ah. Ya belum tahu karena belum kita mediumisasi. Pokoknya apapun yang tampak diingat aja. Kalau memang bisa ditarik, ente dimasukin, nanti bisa kita tanya-tanya. Oh ya, insyaallah. Nah demikian ya, ini di Facebook live
Mungkin suara tidak terdengar ya teman-teman, tapi kalau mau yang versi lengkapnya ada di YouTube di Ahmad Mustaghfirin Pare. Ini nggak live, tapi nanti akan saya upload sebagai pembelajaran bahwa jin itu ada, pengaruh energi mereka dan ilusi mereka itu memang benar ada. Biasanya orang yang tidak pernah membersihkan diri, merukyah diri atau minta bantuan orang lain akan terganggu sehari-hari sampai sekian lama, bisa puluhan tahun bahkan. Nah, mudah-mudahan juga minta doanya, mudah-mudahan Mister Angga dan keluarganya Allah lepaskan dari jeratan, dari pengaruh, dari ilusi, dari gangguan jin-jin fasik, zalim dan kafir yang selama ini mengganggu. Allah tuntaskan, karena sesungguhnya yang maha mengobati adalah Allah, kita hanya perantara saja. Oke, demikian hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025. Ini Facebook Live, kalau itu YouTube nanti tapi nggak live ya, karena sinyalnya tadi kurang baik. Oke, demikian. Kita akan bertemu lagi di video-video yang lain dalam suasana yang berbeda. Hada wa syukran, saya Mr. Nyox, delahuya pakai Ahmad Mustaghfirin. Hada wa syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita matikan dulu ya. Ya.